So our next performance is Pushpanjali. Pushpanjali, it is performed by Saraswati batch students. Pushpanjali is an invocatory composition that involves floral offering to Lord Nataraja, Guru and the audience, seeking blessings from all. So now, let's watch Pushpanjali. Taritajam tajam tarita Tadimita kita taka taka tadingina tom taritajam tajam tarita Tadimita kita taka taka tadingina tom taritajam tajam tarita Tadimita kita taka taka tadingina tom taritajam Tadimita kita taka taka tadingina tom taritajam tajam tarita Tadimita kita taka taka tadingina tom taritajam tajam tarita Tadimita kita taka taka tadingina tom taritajam tajam tarita Tadimita kita taka taka tadingina tom taritajam tajam tarita Tadimita kita taka taka tadingina tom taritajam tajam tarita Tadimita kita taka taka tadingina tom tajam takajam takitajam takitajam tagadingina tom tajam takajam takitajam takitajam tagadingina tom tarita dana dana dhana da jano 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 tarimi dimi dimi takita daga tarita dhanata januta dimita tari tari tarita dhana dhana dhanata janu janu januta dimi dimi dimita tarita dhanata januta dimita taga dimita dhanata januta dimita taga dimita tarita tadhanata tajanuta tadingina tom taritajam tajam tarita Tadimita kita taka taka tadingina tom taritajam tajam tarita Tadimita kita taka taka tadingina tom taritajam tajam tarita